জুম করলে ভালো আসবে। क्या बुराई तुम चल रहा है? पुढे माटी दला नाही कुठे से नटा करता पूरा जाकी रोचंदी खसरा लागला खसरा लागला रमेश मुंडा तो भिजेले नहीं अब पूंजी टिके रखो आओ आई घूमरो आई ना पड़े बेसी बेसी थाउ ना गड़ी थाउ देड़ किलो पकड़ दियो ये भी कहूँ हेवनी टिके दे आ खण दे छोटे हां दे 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 हां नो 10 किलो 5 लिस्ट कोडे करथले होता के जन नबे लिस्ट खाली उधर पे रखी थी ई बेटा यार घाटा घाटा कर घाटा घाटा एडी किले माछ कमी बापू हैं
କିଲେ କମି ଖାଲି ଓଜନ କର ହଁ ସେଇଟା ଆମକୁ କାଢି ଦିଅ ଗୋଟେ ଛାନ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦଉନ चलिए ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି 10 किलो अधे ही 12 किलो ଦେଇଛି ଆମକୁ କିଲେ 1.5 ତୁମ मारिया लोग नहीं तमें इन्हें आसिक दे दो बोले ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମାଲିକ ପଇସା ଦିଆ ଚାଲ ମୋର ପଳେଇ तम थाने आले ଖାଲି ଚଟା ଦେଖିବ ହଁ ଆପଣ ଦେ ମାନା ସେ ପୁକୁରେ ମାଛ ମିଳିଆ ନାହିଁ ସେଠିକି ମାଛ ସେ ବାଣ୍ଟିବେ ଖାଲି ତା ପୁକୁରେ କେତେ ମାଛ ମିଳିବ ଛାଡ଼ି ଦେ ନହେଲେ ଟେକି ଦେ କାମ